Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abel Makeh Maliku, le secret et les génies donc sur le plateau, sur le nouveau plateau, belle bade ingaya donc bi ante senge Allah subhanahu wa ta'ala tamnina parce que alinga kenya be anga wati berajele donc anga fanu fe amba fala ka kenya ke amberajele na Allah subhanahu inshallah. Donc les génies en sigira bi bien les combien ye bien le 5 le 5 mai le 5 non le 5 mai le 5 juin plutôt 2021 samedi. Bah c'est le 5 juin 2021 au croit qu'il faut quoi mais en toriga donc samia on a des auto ewa donc samia ah on fait wati dumamba et la ka obolo de ne samia bana jabi tama mbore e bala mun nabisinga muso yote wa musoro ni bla ukanfe suma jabi borake koroyote bashite amete mel sekra yonanga dadu nyingalula antu yenyetu ko kuma do me da kono dona comme il refana no fe mo ga chando ni donc yalma tuli les génies rebe do soro la wa walmo glan spécialement client ni kama ba sitara les génies ibi do soro tuli tulu barga maro de génie ga tulu do niamu e manba ebe musokora san joli musokote ga sera nyana bo ama fa sunguru tiga sera ba fa furu muso yere de nyini sa de be fe ki yere de ko ja muso ye wati be e ga sera musokora poto ni ko anya nyini o sera ge na te tulu bara na ya di manala ga nyi niamu eta fo ki be muso fe muso yere de ba fo ko lu bi fe donc e ga ku fe sa o be ere bulo mais angon mi mun daka e ga ke furu kerai ambo de foyer parce que ako bezi ba no fait donc e ga ke furu kerai o de herai irama pour ga ngana ke so wujuwe quoi donc les génies à Touloubia ina la ka di inchallah kay bi bulu de bismillah d'accord le secret ameni ngal folote ngode ka fo tiela ka dobe ale ala maleke garzige batigi fantando da pour nyekelena ngam muso nyuma ba bulu amuso kay ko sebe abe muso fere di fana yalma abe sega mude ke wala saka muso to ayre ko ja muso ni pour ya kana perdi parce que amado wa ko fantan chesile no muso ko la kali ko me wartigi de sako bala yalma le sega munye wala saka muso to abulo toujours ka ko ja muso ya kana kala fiu ba sitara na la sona mashara les génies o famera donc koné fantan mun nasoro muso ba bulo mun kada ye mais rebe gasran donc ko abika sran parce que muso yimina to bina to nyon fe wa adnu furumso de fenado donc abe se ka fere dimengue muye adamaden fere uye ka soro sababu bate mun kono nana ina fa mbora ka tulu barako munu fo olu bebe se ka ke fere uye mais sababu ya ube munu kono munu e dépenser mawye donc akani yere bla ola donc ali be se ka mune ke hadamaden yere gestion na tieni muso che a muso ka kafe fo mo ka fo ka muso jarable mbara ka soro fo itali re ko donc ka bisika mukura o ko gele surtout amani wati nasani war ko tlay ni du ko tlay ni mobile ko tlay ni fini ko tlay ni to ko tlay ni besi ko tlay ko wachare me bashi tara nala suma le segre ba barachi de ko belebele ba nani be amo fa ka ki yaklito o ko belebele ba nani na yi haklito ro halni doro meta kun amuso te sera d'envoi fieu aki daga suno aka donc avocat muso ba fe chou aba fait clé wa be clé à la fin na la ka di inchallah donc o ko belebele ba nani o folo o e menye amba fo mango considération muso fa fait considération flana o e menye joie sabana o e menye satisfaction nanina o e menye togorokoya c'est-à-dire yeleko kela voilà yeleko kela donc à détail où est mené jamais au grand jamais ni ta fait imuso ka kanu c'est-à-dire ika kanu ka bo imuso yoro fieu a folo ibika muso jate mogoye iba jate mogoye a daka do ika kuma sebe u bera munu ye sekere bawye olu te foye parce que muso do nga a daka do ika kuma sebe u bera du kono na che ka do muso ka do nga fo ka le che abako hal ni ma ke lalo mayi nche bengo kata du ma be ke la o kama atekete de voilà akado nga fo ka che ba ko
mais hakili mayara mais ka muso ta kana naye ka tigɛ ara ka du maa bɛ kusaya ni a ye tuma dɔ la e bɛ malangolo ne wele ka n'olu ɲininka u hakilila la ka e furumuso sigilen to i kɛrɛfɛ o ye tigɛna de voilà donc a bɛ fɔ de ma ko déconsidération c'est à dire i ni mɔgɔw bɛ couple kɔnɔna na mais i t'a jate muso tɛ kuma ninnu na mais a b'a jate minɛ kosɛbɛ donc fɔlɔfɔlɔ i ka muso in jate mɔgɔ ye a da ka don i ka kow la a ka dɔn k'a fɔ ko i b'ale jate quoi wa i b'a défend mɔgɔ i ka jate mɔgɔ ye i b'a défend f'a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'ale cɛ b'a jate wa a b'a défend o ye fɔlɔ ye filanan o ye joie de ye ka nisɔndiya ɲini k'a di muso in ma e yɛrɛ la waati bɛɛ e ɲɛ kumunnen don i b'a fɔ mɛlikɛ e tɛ mɛlikɛ ye o mɛlikɛ tɛ musoko kɛ ala ye da ka nege don e la k'i ɲɛ kumu ka tila ka t'i wɔsi worofilancɛw la a t'i ɲɛ dɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'i ɲɛ kumu ɲɛ kumu baara k'i yɛrɛ kɛ mɛlikɛ ye o tuma i bɛ musoko dabila de voilà n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲɛ kumu t'i bali worofilancɛw la fo wɔsi ji a bɛ jigin o tuma i ɲɛ jɛ ka n'i ɲɛ kumu donc muso i ka diya ta yɔrɔ de don waati bɛɛ lajɛlen a ka nisɔndiya ye e yɛrɛ kan waati bɛɛ lajɛlen a ka yɛlɛkow ye i la waati bɛɛ lajɛlen a ka yɛlɛko sɔrɔ i la c'est à dire i ka se k'a layɛlɛ ani ka yɛlɛko sɔrɔ e yɛrɛ la e ka se ka muso in layɛlɛ a ka yɛlɛko sɔrɔ e la c'est à dire joie waati bɛɛ lajɛlen muso k'o sɔrɔ cɛ la walima muso k'o ye cɛ la muso k'a sɔrɔ ka bɔ cɛ yɔrɔ walima muso k'o ye cɛ yɛrɛ la donc ɲɛkumu baden i b'a fɔ mɛlikɛ kan'o kɛ voilà parce que i tɛna se ka diɲɛ musoko kɔ donc n'a ma ye k'a fɔ i tɛna se ka diɲɛ musoko kɔ o kɔrɔ de k'a fɔ muso ye i dɔ ye o ko in donc joie o ka k'a la o ye ka kumaw fɔ min muso yɛrɛ layɛlɛ o ye ka tulonkɛ kɛ muso la min b'a layɛlɛ o ye ka muso yɛrɛ ta ka taa n'a ye yɛlɛ yɔrɔw la o ye ka muso yɛrɛ ta ka taa n'a ye ɲɛnajɛ yɔrɔw la o ye ka muso yɛrɛ ta ka to ka yaala ni a ye a bɛ fɔ de ma ɲɛnajɛ ko muso yɛrɛ ka ɲɛnajɛ sɔrɔ e yɛrɛ la ka bɔ i la walima e yɛrɛ fɛnɛ na donc a bɛ fɔ de ma joie k'o di muso ma i y'a faamuya fɛn t'i kun dɛ mais nin bɛɛ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ wari ko tɛ donc o ye filanan ye sabanan a bɛ fɔ o ma ko satisfaction c'est à dire mun bɛ fɔ cɛnimusoya kɔnɔna na a bɛ fɔ mun ma ko satisfaction i k'o ɲɛɲini c'est à dire cɛnimusoya nasira fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ negeda sira ye e ni muso cɛ o diplôme baw ka sɔrɔ i bolo fɛn t'i kunna dɛ mais ni muso y'i ye fo a nege ka wuli c'est à dire hakili ka jigin diya dɔ la mun b'a a nege yɛrɛ wuli i nɔfɛ mais k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ mɔgɔ ye o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ de muso yɛrɛ jɔlen i kɛrɛfɛ kabini damaw mana surunya ka to ka bɔ a bɔbara la paf cɛ i ka fɛn bɛ ka magaya sisan dɛ ka to ka sin minɛ ka bisi o tuma i bɛ ka sin barabani ta sisan wa donc ka muso rappeler ka na nege ma ni joie ye i y'a faamuya rapport fana ka kɔn o ɲɛ muso ka caresser ka très bien caresser kabini finiw ma bɔ a la o bɔlen kɔfɛ ka très bien lɔgɔbɛ c'est à dire ka joie di a farikolo ma fɔlɔ i y'a faamuya lɔgɔbɛliw b'o la nɛmuniw b'o la yafa bɔrɛ kelen ka bila ye o n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye jama yɔrɔw ye k'a fɔ ko ni muso ko ni cɛ magara yen na k'o bɛ se ka kɛ sentiment ye cɛ ma n'a sɔrɔ i b'i ɲugu ɲugunko minnu b'a kɔnɔ an b'a fɔ k'i k'o to yen mais sira camanba bɛ yen mun bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ ɲugun sira tɛ donc k'o bɛɛ totali ɲini k'o di muso ma k'a sɔrɔ i ma s'a ma fɔlɔ se man daminɛ waatiw la i y'a faamuya i selen kɔfɛ a ma fɛnɛ k'a sama ka taa fo miniti ma miniti min ni o b'a yɛrɛ filɛ dɔ b'a fɔ k'ale tɛ se ka mɛn dilan na dɛ bon n'i tɛ se ka mɛn dilan na n'a sɔrɔ o ye i nege bonya kojugu ye o fura bɛ sɔrɔ o la donc n'i tɛ se ka mɛn dilan na n'a sɔrɔ i man kɛnɛ yɛrɛ de o fura bɛ sɔrɔ o la n'i tɛ se ka mɛn dilan na n'a sɔrɔ o ye muso yɛrɛ timiya kojugu ye fura bɛ sɔrɔ o la mais fura tɛ se ka sɔrɔ a si la n'i ma a ɲɛ de ɲini donc e k'a fɔ dɔrɔn ko n ka ɲi ta a tɛ se ka furakɛ o wala donc a ɲɛ de bɛ ɲini ni mun ye fura yɛrɛ ye mun bɛ ta i b'o ta ni mun ye moral dama de ye c'est à dire kumakan dama ye fɛn dɔ faamuyalibaliya ye i b'o faamuyali fɛnɛ suit i b'o faamuya ni ala ka diɲɛ ye donc ko o kɔrɔ de k'a fɔ ko o bɛɛ ka dafa i la o tuma i ka muso sama ka taa k'i to rapport kɔnɔna na action yɛrɛ de ko don k'a sama ka taa miniti ma miniti min ni o b'a yɛrɛ filɛ i y'a faamuya donc nimisi wasa totali i ka di i ka partenaire a ma i y'a faamuya donc a bɛ f'o ma ko satisfaction totale o ye saba de ye n'i timinanja ka o dafa
saba in k'a dafa a ka ca Ala fɛ parce que mɔgɔw tɛ yɔrɔ dɔ de faamuya rapport dama o ti muso hakili to i la rapport kɛbaliya dama o ti muso fana hakili to i la mais hadamadenya mɔgɔ bɛ acte n'a bɛ jɛ kɔnɔ sisan acte dɔw bɛ yen o bɛ se ka muso hakili to i la san kelen wala hali télé filɛli la baro la e ka dakuruɲɛ kelen dɔrɔn a fɔ cogo ni a fɔ waati ni a bɛ fɔ muso ye cogoya mun na o dakuruɲɛ kelen nin bɛ se ka nege dɔ to muso la san kelen n'aw famana san kelen n'a y'a hakili jigin o la i nege bɛ n'a la wa n'a hakili bɛ o la a tɛ se k'i janfa parce que o kumakan in bɛ kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ ale ɲɛ kɔrɔ donc olu fɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sɔrɔ furu kɔnɔna na n'i y'o bɛɛ tigɛ ka bɔ furu kɔnɔna na ka sɔrɔ ka kɛ wari bɛn kun ten dɔrɔn wari fana bɛ dun muso b'i dɛmɛ ka wari in dun dɔrɔn de mais i ka kanuya kisɛ kelen a tɛ k'a fan fɛ wa denmisɛnninw bɛ tulonkɛ k'a la fana n'Ala ka diɲɛ ye donc ni belebeleba saba i k'i timinadiya o fɛ o ka kɛ i y'a faamuya maasɛbɛya farafinmuso surtout a ɲuman maasɛbɛya i b'a perdu yɛrɛ i t'i ka kanu kisɛ kelenya yɔrɔ o de malangolonya très généralement ka caya k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye maasɛbɛ ye dɛ mais ka malangolonya kɛ ni muso ye o de b'a to i muso bɛ jarabira o de b'a to a bɛ keleya i la o de b'a to a tɛ se ka i janfa o de kama kodɔnnaw ko malangolo de b'a sago sɔrɔ muso la o la i b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye mɔgɔ sɛbɛ de dɛ mais i bɛ mɔgɔlankolon de kɛ n'i ka muso ye pour que k'i sago sɔrɔ a la donc an bɔra ka mun fɔ sisan o y'o n'a ɲɔgɔnnaw de ye joie an bɔra ka détail mun dun sisan ka o yɛrɛ adopter k'olu adopter i yɛrɛ la envers muso donc a bɛ kɛ sababu ye muso tɛ se ka ɲinɛ i kɔ fiyewu malangolonya farafinmuso o de bɛ se k'a mara dɛ wa o de b'a lajarabira ka sababu kɛ kun jumɛn ye ghettomaniw lajɛ kɛ i b'a ye muso bɛ ka juru tigɛ mɔgɔ nɔfɛ fo yɛrɛ dabali bɛ ban n bɛna n yɛrɛ fa karisa nɔfɛ n'i taara fɛn o fɛn la a si tɛ maa ɲɛnama ye wa a si tɛ maa karalamaya ye bon karalamaya in malangolonya de ka di muso ye wala ni e yɛrɛ ye maa sɛbɛ ye e kɔni tɛna kurusi yɔrɔ yɔrɔ i tɛna kɛ ghettomani kɔni ye mais i bɛ se ka malangolonya dilan i yɛrɛ la envers i ka muso côté la pour que ka se ka a joie walasa kana se ka ɲinɛ donc i kɔ quoi wala o ye muso maracogo gundo belebeleba dɔ ye n bɛ mun fɔ donc cɛlakaw ye o ye sabanan ye n ye saba de fɔ an ko ye naani de fɔ dɛ bon naaninan o ye hinɛ ye muso ka hinɛ sɔrɔ i la n'a ma ŋɛnɛ a k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na a hinɛ b'i la hali n'i ma se ka fura san ye mais a k'a dɔn muso k'a dɔn k'a fɔ ko a hinɛ bɛ sɔrɔ i la quoi sira bɛɛ kan a k'a dɔn k'a fɔ a hinɛ bɛ sɔrɔ i la donc hali n'a tigi banana k'a sɔrɔ e voyagelen don hinɛ a bɛ hinɛ mun ye e ɲɛ kan o de b'a hakili sama ka taa e fan fɛ donc n'olu fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ dɔrɔmɛ tɛ kɛ i kun parce que an ye fɛn o fɛn fɔ sisan si tɛ wari bɔ ko ye dɔrɔmɛ tɛ kɛ i kun mais i muso mobili dagabanabatigiw u bɛna tɛmɛ a na walima u bɛna baro la e fɛ a b'u très bien accueillir ka sigi ka yɛlɛ n'u ye mais a hakili t'u fan fɛ hali fitinin a hakili bɛ e yɛrɛ de fan fɛ mais a ka gɛlɛn an filɛ nin ye farafinna yan surtout Mali la yan an bɛ sɛbɛ don furu kɔnɔ kojugu ka seereya don furu kɔnɔ kojugu fo ka taa kɛ i n'a fɔ bateau de i n'a fɔ bateau i tɛ cɛ n'a muso ye ɲɔgɔn fɛ u tɛ baro yɛrɛ de kɛ hali n'u bɛnna kare kɔnɔ u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kare kɔnɔ tɛ du kɔnɔ cɛ n'a muso bɛɛ dara k'a tɔ t'u maa fila ye mais bɛɛ occupé don a ka téléphone na fa côté bɛɛ n'a ka côté de don u tɛ hakilila foyi bila ɲɔgɔn na mais o dun tɛ y'a bali aw bɛ ka den wolo o kɔrɔ de k'a fɔ ko ninnu jɔlen tɛ donc ni ko ninnu jɔlen tɛ ka ban pour que k'a kɛcogo k'a ɲɛ quoi kabini n'a ma kɛ o siraw a y'o di ɲɔgɔn ma k'o nisɔndiya siraw dayɛlɛ donc ɲɔgɔn ɲɛ ne kɔni fɛ o tɛ kɛ kojugu ye n'i ko ko e b'i yɛrɛ seere kojugu hali maa tɛ se ka tɛmɛ i kɛrɛfɛ i ɲɛ kumu i n'a fɔ nbɛlikɛ bon i bɛ diɲɛ muso kɔ siɲɛ kelen ne y'o bɛɛ dafa i yɛrɛ la ka tila k'a ye tuguni ni muso ko k'a bɛ dilanko kuma caya i b'o jugutilama fɛ kɛlɛ kɛ o ti ɲɛ dɛ donc ni dilan ka di i ye dilantigi fana bɛ ka dilan min sɔrɔ nɔgɔya la sira minnu fɛ walima a bɛ se k'a d'i ma ni nisɔndiya ye sira minnu fɛ o tɛ kɛ kojugu fana ye i fana k'o dayɛlɛ a ye mais e bɛ ɲɛfɛla dama de fɛ a ka yafa ma kuma fɔcogoya la e tɛ muso fɛ o ti ɲɛ o tɛ kodɔn yɛrɛ kodɔnna foyi tɛ yen mun taara o sira in fana fɛ donc ka kuma lasurunya dɔrɔmɛ tɛ kɛ i kun mais i muso bɛ joie bɛ k'a kan n delila ka waritigi dɔ ye ka kuma lasurunya
aga gardien dongo do na na gardien mbe dayela e kaso aga so ka bo na e baro ni warti ni baro ko che kale nyebe ga bo kale nyebe bo ale ga aga ayre ka gardien ki baro kale nye bo le mbade do ona muso fe so dengele ni mun bale ka so dengele ni min bale ka dara ni gardien na muso be o so ngono na le aga mobilita abna teme abna bo aba sura gardien na muso be yelela o be pumana ngoro be fen yere da wala sare o da le dabali ban quoi ka fo cena muso be keta o da le dabali ban bon ale ba ka milliard so na le muso be se ka kalo duru ke u to ke quoi donc a ko indike bara mais strata bulo ka ke muso ka ja ko ya tubabu ya ni sisi ni wewe ni ya ni occupation ni dengundu ni krikaraw ni denga droit muso ko o ja ko ya ko dlalem ka ire charger fo cebe ka nyebo ayre ka bara kera na muso fe wala sisan na gala waro de be nyini pour que ka sa ko nyogona noya mais milliard so ka do o so kono ka tla ka nyebo ka bara kera fe o vira donc na so ka war nyina pour que ke lafia o sraina wala ay munya sa kuma chara yaro wala donc kuma la sunya war ye jo senye mo ye na fala ya fo tugumna abe ko noya mais hal ni dorometi e be sa ki ka joie de la uniforme sora abaka nyina ma bege ni so da kono way muso se ki jambo fene na la ka jen mais ni cheye o famu ni cheya yoron kile e be se ka muso jela me ka kete parce que muso e fe munye fen jengene do ni ko ki ba tle abe kari donc e be mago nyana a jengene ni ki guyayi mago duma ere fene ka sora jengene fene do na la ka jen donc le génie ouais le secret e be juman dan ga bon magilla ni nyini ngali ni jabi jana ko sebe wala li sorola famille ali fana sorola mais ami nyini ngali flana sema la ni wakati en permité o de ka fo muso do be no ale furula chedi ma chena chen ku hine balela au début de furu che hine ku balela bo ale ku me barake abe sarabu ta abe sara embe di che ni mafana wala sa che ga ere de me aka ko basigi nae mais o wari nu fana che na commencer ka nyabo muso flana nefe kana muso flana furu o kera min ke ale be wari kumbe wari min di chama ale ya wari tige ale ga wari tige che fana kun kelen ga considération ni gere nyonya ni so jamu ta ale segere che fana o betige donc bref anemu che here be tema che tige honna fa ni che re fargulu fe ga nyashale ma che abbe pontige yal ma muso flana ndi no ye wa wal malik manga ga warde tige ki abla sera le segere ba shitara ngala solo mashallah ni degun be muso la ka chamanga furu konana anga jamana ko na ani jamana wira ko ka adegun be muso chamanga ba kalama mais comme question dans ça masisa ama essayer ka do fora quoi bamana ngote ko e ka wulutlo arabu de côté arabu kana ko o te mo ka wulutlo aga soro ki chinye sa o reu sare enim chebe jera e bi ga war mara ka bedi chema pour que parce que hina do e chedo ne nta ni nga fini ni nga fembe abe cheta de donc kuma koro de ere fene temna no sirai chere fara sa fa posi fara dépenser foi te kana mable kata muso kurata kana fara ika we ka wulutlo aga soro ki chi o de donc kuma la sunya musola ka folo ani bi olu te kelenye wari ye mo ni sina muso no tere ni ko in sababu ya kera wari de kama parce que wari flani mo ni de do ni commencera ka wari be soro sara mun fe ni commencera ko daele mo yi ni o sira yimina ka bo amana jatogo juga de bina tigi magati sigere donc mais tedi muso ta teba kede technique de do mu stratégie wiye pour que ka fe ka muso la seki baga kan ka muso la seki ko wala sa ka se ka continue ka wari yimina muso ra donc kuma la sunya ko damine baliya ka kusa ko labanye c'est-à-dire ko damine baliya i kana damine wa kusa alaban baliya yi quoi ko laban baliya ko damine baliya ka kusani oye donc ka kuma la sunya doron furu o ye furu de e mana fɛn sɔrɔ furu kɔnɔna na o ye i ni cɛ ta ye i y'a faamuya cɛ fɛnɛ mana fɛn sɔrɔ furu kɔnɔna na o ye ani muso ta ye o tɛ wa mais an ka furu kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn yan k'a fɔ cɛ bɛ fɛn sɔrɔ furu kɔnɔna na a bɛ muso sɔn de bɛɛ b'o dɔn voilà mais furu dun sen kan aw ta de don tant que muso bɛ ka furu kɔnɔ i ni muso ta de don o ye furu sen tant que aw si ma sa fɔlɔ e ni muso ta ye e ta de mais muso fɛnɛ ta o fɛnɛ y'a ta de mais n'a kɛra e bɛ muso sɔn de donc ni muso b'a ta sɔrɔ mun ye ta personnel ye
a fana bɛ bila kunna dɛ a fana b'i sɔn de donc a kana daminɛ yɛrɛ o ka kusa a daminɛ ne n'a taara tigɛ problème bɛ se ka na a kɔnɔna na n'ala ma don a ko kɔnɔ furusa yɛrɛ bɛ se ka na parce que ni sitana donna nin yɔrɔ ninnu na a bɛ furu sama ka taa yɔrɔ ma a laban bɛ sa yɛrɛ surtout n'a ye muso sɔrɔ muso kurakura parce que muso ka ko muso b'a kuma fɔ cogo min dɔw b'a to a bɛ cɛ tɔɔrɔ ne hakili la k'a fɔ n ko e dɛsɛlen don ne bɛ e dɛmɛ jaja e falen don sa fo bɛ taa muso wɛrɛ ta ne ta ti d'i ma bilen n'o de ko b'i kɔnɔ i ka ko ɲɛnabɔ n'o ye ne kɔni ta ti d'i ma bilen donc cɛ b'a ye vraiment muso y'ale manqué de donc wari tɛ ka na bilen o b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ cɛ ka kalo n'i y'a musaka jateminɛ 100 o 100 muso ka ta in bɛ 50 bɛɛ kɛ bon cɛ kun lafiyalen don bon n'i y'o tigɛ sisan cɛ bɛna 100 in bɛɛ de kɛ sisan a dusu bɛ tiɲɛ wa a dusu tɛ tiɲɛ donc mais a b'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛ de kɛ pour que ka vengeance kɛ muso la pour que muso in bɛ se ka segin a kɔ cogoya min na k'a fɔ k'a tɛ muso fɛ a b'a fɛ dɛ a kɛn bɛ ka ɲɛkumu kura mun daminɛ sisan o ye stratégie de ye o ye fɛɛrɛ de ye ka sin yɛrɛ tigɛ ka bɔ muso la ka kɛ i n'a fɔ a t'a fɛ bilen parce que ni cɛ y'o k'a muso la muso bɛ gêner de muso t'a dɔn a bɛ mun a t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na a t'a dɔn a bɛ mun kɛ quoi donc a b'o de kɛ a tɛ temps d'a ma n'a y'a fɔ dɔrɔn a b'a laminɛ téléphone na n'a ye fɛ a bɛ sin ka téléphone tigɛ ten a ci min bɛ n'a y'o fɔ dɔrɔn a b'a tigɛ n'a nana so dɔrɔn a bɛ débarrasser ka bɔ a bɛ t'i sigi a ka côté fɛ donc kɔɲɔmuso min n'o ka ko bɛɛ sɔnna a n'o bɛ to ka whatsapp ni fɛnw kɛ c'est à dire a bɛ muso in a b'a faga muso in kan pour que muso kana fɔ a ma ko yafa ma ka continue ka wari in fɛnɛ d'a ma mon frère o tɛ ɲɛ dɛ o tɛ ɲɛ ayi o tɛ ɲɛ donc o tɛ ɲɛ kun mun na muso ta ye a ta ye a ta to a bolo donc n'a ye nin kɛ ayiwa i bɛ se ka i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma mais ka a kɛ goyaɲɛ yɛrɛ ye walima kɛlɛ yɛrɛ ye kɛnɛ kan a ta nɔfɛ o tɛ ɲɛ dɛ donc an bɛ muso hakili jigin k'a fɔ fɛɛrɛ de don a bɛ fɛ ka muso in lasegin a kɔ ni ko in digira muso la pour que a ka continue ka muso ka jitɔn in minɛ ka bila a kun i y'a faamuya donc ni muso b'a fɛ ka bɔda sɔrɔ ko in kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛ in yɛrɛ ka segin a kɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye an bɛ stratégie dɔ de fɛnɛ di muso in ma o stratégie jumɛn an bɛ fɛɛrɛ dɔ d'a ma muso in ka tɛmɛ ni a kun bɛ diyaɲɛ ko minnu kun bɛ ani cɛ a kana o dabila dɛ a ka tɛmɛ ni o ye a ka tɛmɛ ni cadeau ye k'u d'a ma a ka samaraw san ye a ka finiw san ye ni denmisɛnninw ka musaka minnu bɛ yen tuma dɔ la a k'u kɛ k'a sɔrɔ ala ma cɛ ɲininka yɛrɛ c'est à dire a ka joie yira cɛ la kɛnɛ kan a k'a dépasser fɛnɛ kɛ cɛ ye quoi ka kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ cɛ ye tigɛnzoya kura mun daminɛ a n'ale cɛ a k'a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ quoi i n'a fɔ foyi ma kɛ quoi mais a ka wari a k'o to a kun kan'o di dɛ i m'a faamuya mais a kana cɛ kɛlɛ parce que muso tɛ se ka cɛ kɛlɛ cɛ yɛrɛ tɛ muso kɛlɛɲɔgɔn ye a k'a ka kanu kɔrɔ in yira a la k'a ka joie kɔrɔ in yira a la k'a ka cadeau kɔrɔw d'a ma mais k'a ka wari to a kun n'o kɛra cɛ fana bɛna ɲini k'a dɔn sisan o ma ko n ka fɛɛrɛ a tɛ ka fɛn cɛ karisa ye dɛ a bɛ ka continuer ka ɲuman kɛ hali sisan dɛ n ka nin dabila ten n ka n yɛrɛ ɲini bon a dɔra kɛlɛ in bɛ ban k'a sɔrɔ a ma kɛ bon ni muso ko a bɛ nin da nin kan a bɛ fasa a bɛna tɔɔrɔ kun kama mun tɛ kun belebeleba yɛrɛ k'a sɔrɔ cɛ tɛ fɛ ka kɛlɛ yɛrɛ cɛ bɛ fɛ ka jan de dara pour que k'a lasegin a kɔ walasa ka continuer ka wari minɛ ka bila a kun donc ka kuma lasurunya dɔrɔn an bɛ kunnafoni mun di a kan ka bila musolaka minnu bɛ yen k'a fɔ u bɛ ka na furu kɔnɔna na fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ani an tɛ kelen ye nata banna trop bon an ka hɔrɔnya fɛnɛ man ca n'aw nana don furu kɔnɔna na denmisɛnninw npogotigiw de ko don i cɛ i b'a dɛmɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ wari di cɛ ma n'i ye mun d'a ma diɲɛ o kɔ pewu n b'i dɛmɛ karisa diɲɛ o kɔ pewu yɛrɛ de karisa n'i dɛmɛ nin na diɲɛ kɔ mais karisa nin minɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ tuma dɔ la i mɔgɔ mana se dɔ ma e b'a fɔ karisa nin di kana ne ka joli b'e bolo sisan ko o ko don i ni cɛ walima karisa e bɛ ka wari di e tɛ ka fɛn fɔ cɛ ye k'i bɛ k'a dɛmɛ a bɛ kunkolo la k'a fɔ e bɛ ka wari d'a ma ni nin ko ninnu nana don mun na i ka ɲuman bɛɛ bɛ kɛ fu ye parce que i bɛna dakuruɲɛ kelen fɔ cɛ in ma i ye san caman mun kɛ k'a dɛmɛ a bɛɛ bɛ kɛ fu ye donc i ka n'i yɛrɛ bila o la kabini furu daminɛ na i ka wari i ta de y'a bila i poche kɔnɔ ni cɛ y'i deli dɔ d'a ma i bɛ se k'a dɛmɛ yɔrɔ mun na a dɛmɛ dɔ d'a ma ye i k'i ta tɔ to i kun yan'a ka taa kɛ problème ba ye ni ɲɔgɔnna na e k'a dili daminɛ ka taa se yɔrɔ dɔ la ka taa dɛsɛ a la walima ka t'i ban k'a bɛna furu yɛrɛ sama ka taa se sali ma walima ka taa se tɔɔrɔ ma furu kɔnɔna na donc a daminɛ baliya o ka fisa ni o ye vraiment i y'a faamuya parce que n'i y'a ye nin bɛɛ kɛra u y'a daminɛ de u b'a fɔ ko parce que musow fana b'a kɛ kun mun na k'a bɛ cɛ kɛ n ta ye n bɛ wari ɲini n b'a d'a ma n cɛ bɛ kɛ n ta ye farafin cɛ tigi ta ye dɛ fo ka diɲɛ wuli e yɛrɛ b'o dɔn kabini e ma furu e m'a fɔ a ye
joli b'o bolo o ka ca bɛɛ bɛ bolo a somɔgɔw sen nɔ de fɛ e b'a ko kelen ka ko ka k'e ta ye o k'e ta ye cogo di i bɛ seko de kɛ mɛ a ka kɛ n ta ye o ti kɛ o ti ɲɛ farafincɛ dilanlen tɛ ten an dilanlen don cogoya min na an bɛ caman de ta donc ni e nana n'a i y'a suma ka ɲɛ an bɛ waati janba kɛ k'i gasi sigi mɛ k'an k'i ta ye pewu farafincɛ tɛ kɛ ten dɛ wala kabini i ka kow daminɛ na fɛn min tɛ se ka laban ka n'i sen don olu la dɔrɔn a banna o de ye hɛrɛ ye i cɛ ye bonya i cɛ don an t'a fɔ i ka dɔgɔya bonya i cɛ de fana don fo ka su ko dɔn fo ka dugu jɛ donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan bon le sigara hakili la kuma nafama yɔrɔ fara bamananw ko ni kɔnɔni solila ka wuli ɲɔsirila ɲamajɛ soliko fila ye hakili la muso y'o ɲɔgɔnna de kɛ tantɔ parce que ale ye ko daminɛ a tɛ se ka ko mun laban bon ɲumanya bɛ tiɲɛ n bɔra hali ala yɛrɛ fɛ n'i ye kunnadali kɛ hakili la o bannen ala y'o de fɔ ala ko sarakati tɛ foyi ye saraka mun ni i y'a di ka tila ka kumakan jugu bila nɔfɛ k'ale bannen b'o donc n'a sɔrɔ e san 20 ko la a tɛ kɛ baara fu ye wala e kun ka n'a di yɛrɛ o ka fisa ni o ye fiɲɛ fɛ a dibaliya ka fisa ni o ye quoi d'accord le secret wagati korona ka ban de kuma laban fɔ i ka émission kuma laban basi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah toujours Malick le secret et les jeunes donc ne kun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet ka dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka da o gosi 77 39 39 0 de n'ala sɔnna ma inchallah donc an ka baara siraw ye mun ye an b'o fana publicité dɔɔni kɛ donc ka tɛmɛ an b'a fɔ n ye furakɛlikɛlaw de n'ala ka diɲɛ inchallah traditionnellement donc ni mɔgɔ bɛ degun b'i kan mun ye kurusi kɔnɔna kibaruyaw ye suturala i b'an wele mun ye waribɔ ko ye an b'o f'i ye ni mun ye kunnafoni dama ye donc an bɛ kunnafoni di i ma tafe fɛnɛ kɔnɔna kibaruya bɛ o cogo kelen kan n'ala ka diɲɛ inchallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh